Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser bûche au chocolat framboise, délicieuse et très facile. Je vous laisse regarder la vidéo. Salam alaikum, مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم غادي ندير لكم بûche شوكولا فramboise سهلة وبنينة بزاف. تبعوا معايا لا فيديو حتى الأخير. Pour commencer, on va monter les blancs en neige avec 50 g de sucre en 3 fois à l'aide du batteur. نبدو نطلعوا بياض البيض مع 50 غرام سكر على 3 خطرات بالباتور. Dans un saladier, on met les jaune d'œuf, 50 g de sucre et la vanille. في سالادي نديرو صفار البيض 50 غرام سكر ولا فاني نخلطوهم شويه اون ميلونج. اون فويت à l'aide du batteur. نخلطو مليح بالباتور. On ajoute 3 cuillères à soupe d'eau. On mélange pendant environ 5 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux et qui blanchit. نزيدو نديرو 3 مغارف كبار تاع الماء ونخلطو بالباتور 5 دقائق حتى يولي الخليط موسو وبيض كيما راكم تشوفوا هنايا. On tamise ensuite la farine, cacao et la levure chimique sur la préparation. نزيدو نصفو الفارينة كاكاو والخميرة الحلوة في الخليط اللي خلطنا. Et on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. نخلطو مليح حتى تولي عندنا عجينة تتلصق كيما راكم تشوفوا هنا في لا فيديو. On ajoute une petite partie de blanc en neige. نديرو شوية من البلون النيج اللي طلعنا ونخلطو مليح باش تطلق روحها العجينة. Et on mélange pour détendre la pâte. On ajoute ensuite l'huile. On mélange à nouveau pour bien incorporer. نزيدو نديرو الزيت ونخلطو مليح. On met la deuxième partie qui reste de blanc en neige. نزيدو نديرو النص اللي بقى لنا من blanc en neige. On mélange à nouveau tout doucement. نخلطو تاني غير بالعقل. On doit obtenir une pâte très légère et homogène. إلا تولي العجينة خفيفة كما راكم تشوفوا. La pâte est prête. On la verse ensuite sur une plaque à pâtisserie recouverte d'un papier cuisson. نديرو الخليط في البلا اللي كنت درت له البابي كويسون. On préchauffe notre four à 180 degrés et on enfourne 10 minutes. Quand le biscuit roulé est cuit, on le retourne alors sur le papier cuisson et on retire le papier. من يتبنى البسكوي roulé نقلبوه على البابي كويسون ونقلعو le papier. Après on passe à la préparation de la crème. Pour commencer, dans un saladier, on met la crème fouettée, mascarpone, sucre, ainsi que la cuillère à café de vanille. في saladier, نديرو la crème fouettée, mascarpone, سكر ومغرف صغيرة تاع لا فاني.
On fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une crème dure. نخلطوا بالباتور حتى تولي عندنا une crème كيما راكم تشوفوا. On étale la crème sur le biscuit et on lisse bien. نديروا la crème فوق البسكوي roulé ونليسوها مليح. On dépose la framboise sur toute la surface du biscuit. نديروا la framboise فوق le biscuit. On va ensuite enrouler sur lui-même. هنا غادي نبدا نروليها كما راكم تشوفوا. Et on va le laisser complètement refroidir 1 heure au frigo avant de le garnir. نخلوه ساعة في الفريغو قبل ما نزوقوه. Après 1 heure, on l'a recouvert avec le restant de la crème mascarpone. بعد ما خليناها ساعة في الفريغو غادي نزوقو بلا كريم ماسكاربون اللي بقات لنا. On vient ensuite réaliser des stries à l'aide d'une fourchette. نديرو لي تري كيما راكم تشوفوا بلا فورشيت. Et enfin pour finir, je viens décorer ma bûche avec la framboise et pistache. باه نكملو نزوقو لا بوش نزيدو لها لا فramboise والبيستاش. Et voilà, la recette est terminée. Voilà, la bûche au chocolat framboise est terminée, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo avec vos amis et cliquez sur la clochette pour les nouvelles recettes. À bientôt. نتمنى لا بوش تاع اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها، بزاف بنينه وما فيهاش جيلاتين. ما تنساوش ديروا جيم وتابونيو باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.